القوم الرسول مأمون حضر الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول التابعين والسوسن إلى رجل بالعرب المسلمين والإسلام بن محمد بن محمد بن المنزل العربي الإمام صالح بن عبد الله بن أرقد من الشيخ بسم الله الرسول مولى الرسول بن عبد الله البادي المسلم إسماعيل الرجل صلى الله عليه وسلم الرسول بن كرمه والبارك العرب والعربي الأمربي وكعبة رسول الله أبو محمد من بدل وأحمد حبيب بن الشيخ الخلال وصل الصلاة والمؤمنين أولاد أن الله جل وعلا ولا ذريتنا إلى القيامة وأن الله يسوع رضوان أولى المسلمين وطلال مرة مسلمين عليك من حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لدى كل حرف كتب ويكتب من العابدين ونهدر الهدى والأنكم والجميع المسلمين بسم الله المعرفة والمجارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب التاسع والثمانون bab yang ke-89 fi samaril jannah wa akli ahliha wa awali ta'amin ya'kuluhu ahlu jannah, pada masalah buah-buahan di dalam surga dan memakan para penghuninya serta awal makanan yang mereka makan oleh penghuni surga. Fa'amma samarul jannah, adapun buah-buahan dalam surga, qala Allah Ta'ala walahum biha min kulli samarat, bagi mereka itu pada surga min kulli samarat, daripada seluruh buah. Walahum biha min kulli samarat, bagi mereka itu ahli surga, biha pada surga itu min kulli samarat, dari seluruh buah-buahan di sana ada. Walahum biha min kulli samarat. Qala ta'ala fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman, di surga itu ada buah-buahan seperti kurma dan buah delima. Qala ta'ala wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan ada di sana buah-buahan daripada yang mereka suka. Yatakhayyarun, yang mereka suka atau yang mereka pilih. Qala ta'ala wa fakihatin katsiratin, di surga itu buah-buahannya banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan buah-buahannya itu tidak pernah terputus. Wa qala ta'ala kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Firman Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka diberi rezeki daripada surga min thamaratin, daripada buah-buahan, akan sebagai rezeki mereka mengatakan ini yang telah diberi rezeki kami daripada sebelumnya. Wa utubihi mutasyabihan, mereka mendatangkan dengan dia akan yang serupanya. Wa akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Abbas an Mas'ud wa nasun min as-sahabah fil ayah qala utu bisamarati fil jannah, mereka didatangkan dengan buah-buahan fil jannah, di dalam surga. Panadharu ila wa qala hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan ay fil launi wasyikil wa laisa yusbihu ta'ma. Buah-buah di surga itu kada sama lawan buah-buahan yang ada di dunia, baik dari segi warnanya, baik dari segala bentuknya, baik dari segi rasanya. Walaupun misalnya durian juga, tapi bentuknya, rasanya, lawan warnanya itu kada sama. Wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Musaddad fi musnadihi wa Hannad fi Zuhdi wal Baihaqi an Ibnu Abbas qala laysa fid dunya mimma bil janasun illa al asma. Tidak ada di dunia dari mimma, daripada apa yang ada di sesuatu, kecuali itu ada nama-namanya. Di dunia misalnya tadi durian, di surga pun ada juga durian. Pokoknya apa nama buah-buahan di dunia, di sana pun itu ada. Cuma tadi bentuknya kada sama, warnanya kada sama, rasanya pun kada sama.
Ibnu Abi Hatim Ibnu Munzir bi tafsirihima an Ibnu Abbas fi qawlihi bihima min kulli faqihatin jauzan, daripadanya dari setiap buah-buahan itu jauzani berpasang-pasangan. Qala ma bid dunya syajaratun hulwah wala muratun illa wa hiya bil jannah hatta al-hamdali. Tidak ada di dunia pohon-pohonan baik nang manis nang pahit kecuali di surga ada sampai hamdali, sampai papare pun itu ada. Pokoknya apa aja waluh limpasu di sana pun itu ada. Warja Bazar wa Tabrani an Sauban an Usman yaqulu la yanzi'u rajulun min ahli jannah min samar illa uida fi makaniha mislaha. Tidak mengambil seseorang daripada pengusaha daripada buahnya tersebut kecuali setelah diambil kembali lagi itu berbuah. Ima di butik buahnya berbuah ulangnya langsung, dan berbuahnya itu pun langsung kalau pang halus langsung gana langsung masak buahnya. Bi makaniha mislaha wa akhrajna bi dunya an Mas'ud an kana bi Syami fatadzakaru jannah, bahwasanya mengeluarkan Nabi dunia daripada Ibnu Mas'ud, mereka ketika di Syam tadzakaru, mereka mudzakarah masalah surga. Qala innal unquda min anaqiha min hahuna ila Son'a, bahwasanya buah atau tangkai daripada tangkainya buah di surga tersebut dari sini dari Syam sampai ke kota Son'a. Waraja Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbas qala inna samarata min samaril jannah tuluha isna asara dira'an laisa laha ajbun, bahwasanya buah di surga itu dari buah surga itu panjangan 12 hasta, tidak ada baginya itu biji. Jadi jangan durian itu kadada bijinya. Jangan durian untuk bijinya kadada. Jadi penikmat durian kena menhanak bahimat itu di surga. Itu kada maulah anu gula darah naik, misalnya apa-apa kada. Warja Yaudan Ibnu Abbas qala ar-rumanatu min jannah yatamiu haulahu basarun katsirun yaquluna minha fa idza jara ala dzikri ahadi syai'in yuriduhu wajadahu fi mawdi'i yadihi haitsu yaqul. Daripada Ibnu Abbas, delima yang ada di bin Ruman jannah dari delima surga, berkumpul di sekitarnya itu manusia yang banyak memakan akan dia daripadanya. Fa in jara ala dzikri ahadin syai'un, apabila berlaku atau seseorang menyebut sesuatu yang menghendaki akan dia, ia dapati akan dia pada tempat tangannya sekira-kira ia menghendaki. Warja Ibnu Abi Hatim an Abi Sa'id Al-Khudri an Mas'ud qala nadartu ila jannah fa idza rumanatu min rumaniha kamislil ba'iril muqtabi. Ujar Rasulullah, aku memandang kepada surga, aku lihat delima di surga itu besarnya seperti itu unta. Delimanya itu besarnya seperti unta. Ar-Tabrani misalnya Sahih Ibnu Abbas anokana yakhudul habbata min ramah fayakuluha bakilal lima taf'al hadha qala balagh annahu laysa fil ardi rumana talqahu ila bihabbatin min habbil jannah wala'allaha hadhihi. Bahwasanya daripada Ibnu Abbas berkata adalah ia mengambil biji habbah, biji daripada biji delima, lalu sidin makan bijinya tersebut. Lalu ditanguni oleh sahabat yang lain, lima taf'al hadza, kenapa engkau memperbuat ini? Wala balagha an laisa fi ardi rumanatun talqahu ila bihabbatin min habbil jannah wa la'annaha hadhihi. Tidak ada di bumi ini buah delima yang tumbuh kecuali itu berasal daripada biji delima yang ada dalam surga. Pala alha aku mengharap ujasidin mudah-mudahan biji nangku makan ini, biji delima nangku makan ini berasal dari surga. Pala alha hadhihi.
rajulun sunni fi tibin nabawi min wajhin akhar an Ibnu Abbas marfu'an ma min rumanatin min rumanikum hada ila wahya talqahu bi habatin min rumanil jannah. Tidak ada delima dari delima kamu yang ada di dunia ini kecuali itu bijinya berasal daripada biji delima yang ada dalam surga. Warajal Bazar an Ibni Abu Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah lama akhraja Adam min al-jannati zawadahu min thimaril jannah wa 'allamahu san'ata kulli syai'in. Sesungguhnya Allah manakala mengeluarkan Nabi Adam dari surga, Allah memberi bekal akan dia daripada buah-buahan surga, wa 'allamahu, dan Allah melajari akan dia san'ata kulli syai'in, akan pekerjaan setiap sesuatu. Disangui Allah bibit itu buah-buahan dari surga seberataan. Kemudian Allah lajari kepada Nabi Adam masalah cara bertukang apapun. Fasimarukum hadhihi min simaril jannah wa ra'anna hadhihi tatagayyaru wa tilka la tatagayyaru. Buah-buahan yang ada di dunia ini semuanya berasal daripada buah surga, kecuali bahwasanya ini ada yang sudah berubah, ada juga yang kada berubah. Jadi seluruh buah yang ada di dunia ini bibitnya itu asal dari surga yang dijulung Allah kepada Nabi Adam. Bibit buah-buahan yang ada di dunia ini. Fasimarukum hadhihi min simaril jannah. Wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amallahu yaumal qiyamah. Barang apa juga orang beriman memberi makan orang beriman yang lain atas kelaparan, artinya ketika ia memberi makan orang beriman yang lapar, at'amallahu yaumal qiyamah min simaril jannah, nanti Allah memberi makan akan dia di hari kiamat daripada buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in, apa juga orang beriman memberi minum kepada orang yang beriman yang lain karena kehausan, saqallahu yaumal qiyamah minal rahiqil makhtum, Allah beri minum akan dia pada hari kiamat daripada rahiqil makhtum. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala urad kasallahu min hudril jannah, apa juga orang beriman memberi pakaian kepada orang yang beriman yang tidak berpakaian, Allah beri pakaian akan dia daripada pakaian surga. Allah beri pakaian daripada pakaian surga. Wa amma aklu ahli jannah, adapun apa yang dimakan oleh penghuni surga, qala ta'ala ulaika lahum rizqun ma'lum fawaqihu wa hum mukramun, mereka ahli surga bagi mereka itu rezeki yang sudah diketahui, yakni buah-buahan, wa hum mukramun, orang ahli surga itu semuanya dapat kemuliaan. Allah Ta'ala wa amdatnahum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun, dan Allah memberikan mereka itu buah-buahan dan daging dan apa yang mereka ingini. Allah Ta'ala wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun, dan Allah beri buah-buahan dan apa yang mereka pilih, daging burung daripada apa yang mereka ingini. Allah Ta'ala walhum rizquhum biha bukratan wa asyiyah, bagi penghuni surga rezeki mereka itu pagi dan sore, rezeki mereka itu pagi dan sore. Arja Ahmad wa Hanad wal Baihaqi bi sanad sahih Manasai an Zaid bin Arqam qala jaa rajulun min ahli kitab ila Rasulullah faqala ya Abul Qasim tazumu anna ahlal jannah yakulun wa yashrabun, qala nasuyati anna rajulan minhum la yu'ti quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima wa syahwat. Datang seseorang daripada ahli kitab kepada Rasulullah SAW, lalu dia bertanya, ya Abul Qasim, hai Abul Qasim, hai abahnya Qasim, tazumu anna ahlal jannah yakulun wa yashrabuna, engkau menyangka bahwa penghuni surga itu mereka makan, mereka minum. Faqala, maka ujar Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi anna rajula minhum la yu'ti quwwata mi'ati rajul fil akli wasyurbi wal jima wa syahwat. Ujar Rasul, seseorang nanti laki-laki dari ahli surga itu Allah beri kekuatan 100 orang laki-laki.
urusan makan, urusan minum, urusan jima, dan urusan syahwat. Mereka diberi kekuatan seperti 100 orang. 100 orang, baik urusan makan, urusan minum, urusan jima, dan syahwat. Qala fa innal ladzi yakulu ashrab takunu lil hajat. Lalu bertakun lagi ahli kitab tadi, kan apabila orang makan dan minum pastinya ada buang hajat. Qala hajatum arakun yufidu min juludihim mithlu rihil miski. Hajat mereka itu apa yang mereka makan, apa yang mereka minum itu jadi peluh. Keluar dari kulit mereka itu dan harumnya seperti minyak harum kasturi. Jadi mereka makan dan minum itu hajatnya cuma keluar peluh. Fa idza kana lahu dzalika dhamura lahu batnu. Kalau itu ujarusidin makanan itu tidak keluar, itu namaulah mereka itu dhamura lahu batnu, besarlah perut mereka. Dhamura batnuhu. Wa rajahanat wa Abu Nu'aim an Ibrahim at-Taimi qala annahu yu'tar rajul min ahli jannah syahwatu mi'atin wa akluhum wa nuhmatuhum. Bahwasanya Allah berikan seseorang laki-laki dari penghuni surga itu syahwat 100 orang, dan baik urusan makan mereka dan urusan jima mereka. Fa idza akala sakiya syaraban tahuran fajara bil jidi rasyun karisul miski. Apabila mereka makan dan minum, maka makanan dan minum itu menjadi keringat. Summa ta'udu syahwatu, selesai itu kembali lagi syahwat mereka itu, syahwat makan mereka. Wa rihanat an Jabirin qala Rasulullah ahlul jannah ya'kulun wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yabulun wa la yabzukun. Ahli surga itu gawian mereka makan dan minum, tapi mereka tidak bahera, tidak bakami, tidak baluda, tidak badahak, wa la yamtakhituna, tidak badahak. Ta'amuhum dalika jusaun warasun karizil miski. Makanan mereka itu jadi keringat, seperti keringat mereka itu harumnya seperti minyak harum kasturi. Warajal Bazzar wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Ibnu Mas'ud qala qala Rasulullah innaka la tanduru ila tayri fil jannah litastahiyahu fayakhiru baina yadayka maswiyan. Ketika engkau memandang kepada seekor burung dalam surga lalu engkau ingin akan dia, maka burung itu langsung gugur, langsung turun di hadapan engkau dalam keadaan bersangka. Artinya jaga kita hendak burung itu kada batahan kalau pang sedang disembelih kada. Apabila kita hendak baik bapanggang, baik bersangka atau bermacam-macam, burung itu langsung ada. Warajna Abi Dunya an Abi Umata inna rajul min ahli jannah la yastahi dhara min al-jannah fa yaqau fi yadihi muqliyan nawdijan. Seseorang ahli surga hendak seekor burung dari surga, maka langsung ada di hadapannya dalam keadaan bagoreng. Wa raja Allah imamunata namasmu qala idza inna rajula yastahi at-tayra fil jannah fa yakhiru mithlal al-bukhti hatta yaqa ala khiwanihi lam yusibhu dukhanun wa lam tamussahu narun. Dan burung, apabila seseorang itu hendak burung itu langsung ada di hadapannya dan tidak mengenai akan dia asap, tidak menyentuh akan dia api. Fayakul minhu hatta yasba', makan ia sehingga ia kenyang. Summa yatiru, kadalawas burungnya terbang pulang. Fayaqulu minhu hatta yasba'a summa yatiru. Wa Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas bi qawlihi wa lahum rizquhum bukratan wa asya qala yu'tuna bihi fil akhirah mithla miqdari ma kanu yu'tunahu fid dunya. Wa Ibnu Mubarak an Dhahhak fil ayah qala ala maqadiri laili wan nahari. Oleh Ibnu Munzir dan Al-Walid Ibnu Muslim ada yang mengatakan rezeki itu datang sekedar malam dan siang.
bukan sekadar pagi lawan sore, jauh jadi sin malamnya pun makanan kita di surga itu datang ala maqadiril laili wan nahar. Wa Ibnu Mundhir anil Walid bin Muslim qala sa'altu Juhair bin Muhammad an qawlihi wa lahum rizqum biha bukratan wa 'ashiyya qala laysa fi jannah lailun hum bi nurin abadan. Dan bagi mereka itu rezeki pagi dan sore. Qala laysa fil jannah lailun, ada yang mengatakan di surga itu tidak ada malam. Hum bi nurin abadan, karena mereka itu di dalam cahaya selamanya. Lahum miqdarun nahar bi rabbil hujwi wa miqdarul laili bi irhal hujwi. Bagi mereka itu kadarnya siang itu dengan diangkatnya hijab, kadarnya malam dengan diulurkannya itu hijab. Wariyal Hakim at-Tirmidzi qala bin Nawadir anil Hasan wa Abi Kilabata qala rajulun ya Rasulullah hal fi jannati min lailin. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, adakah di surga itu malam ya Rasulullah? Qala fa inna Allah yaqra fi kitabillahum rizqum biha bukratan wa asiyah. Karena di dalam Quran bagi mereka rezeki mereka itu pagi dan sore. Qala laisa hunaka lailun, ujar Rasul di sana tidak ada malam. Innama huwa dhau'un wa nurun yaridul ghudwa 'ala rawah wa rawah 'ala al-ghudwi wa ta'tihim dharabul hadaya min Allahi lima waqtu shalah allati kanu yusalluna biha wa tusallimu 'alaihimul malaikah. Wa Ibnu Mubarak an Abi Kilabata qala yu'tuna bi ta'amal syarab fa idza kana fi akhir dzalika utu bi syarabi tahur fa yashrabuna batat murun lidzalika butunhum wa yufidu arakan min juludihim atyab min rihil miski summa qara'an syaraban tahura. Wa amma awwalu ta'amin ya'kulhu ahlul jannah, adapun awal makanan yang memakan akan yang penghuni surga. Arya Muslim an Sauban anna habran minal yahudi, ada seorang pendeta daripada Yahudi sa'ala Rasulullah aina yakunu nasu yawma tubaddalu ardu ghairul ardi, di mana manusia itu ketika bumi itu dirubah Allah. Faqala Rasulullah sallallahu hum bidzulmati dunal yusri, mereka di dalam zulmah, di dalam alam kegelapan, bukan di atas itu jembatan. Qala paman awalun nasi ijazatan, siapa awal manusia yang pertama kali melewat itu surat. Faqala fuqara'ul muhajirin, maka ujar Rasulullah orang-orang fakir daripada muhajirin. Qala fama tuhfatuhum, apa hadiah mereka itu pertama kali ketika dalam surga. Qala hina yadkhuluna jannah qala ziyadatu qabdin nun, yakni makanan mereka itu hati iwak. Qala fama qidahum ala isriha, setelah itu apa makanan mereka itu? Qala yunharu lahum saurul jannah, setelah itu bagi penghuni surga mereka disembelihkan sapi surga. Alladzi kana yaqulu min atrafiha, yang mereka makan dari tepi-tepinya. Qala fama syarabum alaihi, ujar pendeta tersebut apa minuman mereka itu? Qala min ainin biha tusamma salsabila, minuman mereka itu yakni salsabila. Qala sadaqta, maka ujar pendeta tadi benar apa yang engkau jawab. Tabrani bisanin sahihin an Tariq bin Syihab qala ja'atil yahudu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu akhbirna bi awwali ma yakulu ahlul jannah idza dakhalu, qala awwalu ma yakuluna qabdal hut. Wa Ibnu Mubarak an ka'min Allah ta'ala yakuluna lil jannah idza dakhaluha inna lakum innalakum dhaifan jazura wa inni azirukum hutan wa thawra fayajuzu li ahli jannah. Intaha wallahu ta'ala alam. Al-babu tis'un fi anhari jannah wa uyuniha wa syarabi ahliha, bab yang ke-90 yakni sungai-sungai yang ada dalam surga dan sumber air yang ada dalam surga dan minuman wa syarabi ahliha, dan minuman para penghuni surga. Amma anharuha wa uyunaha qala Allah ta'ala tajri
tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, pihak anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Di surga itu ada sungai daripada air yang tawar, dan ada sungai daripada susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan ada sungai daripada khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya, dan ada sungai daripada air madu yang bersih. Allah Ta'ala ainan biha tusamma salsabila, di sana ada lagi sumber air namanya salsabila. Allah Ta'ala kana mizazuha kafura ainan tashur biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Wa qala Ta'ala wa mizazuhu min tasnim ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Araja Ibnu Hibban wal Hakim wal Bahqi wa Ibnu wa Abi Hatim wa Tabrani an Abi Hurairah qala qala Rasulullah ahlul anharu jannat tabjuru min jibalil miski. Sungai-sungai yang ada di surga mengalir daripada gunung misik, mengalir daripada gunung misik. Wa Ibnu Mardawahi wa Ibnu Abi Dunya wa Dhiya an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna anhara jannah tashabu min jannati adnin fi yubatin summa tasda ba'da anharan. Wa raja Ibnu Mubarak wa Hanad wal Baihaqi an Mas'udin qala anharu jannah tajri fi ghairi ukhdudin. Sungai-sungai di surga itu mengalir bukan daripada itu ukhdud, lubang, artinya mengalir langsung itu di tanah. Kada sama lawan sungai yang ada di dunia ini. Waraja Abu Nu'aim wa Ibnu Mardawi an Anas qala Rasulullah tadhunnuna anna jannah ukhdudun bil ard. Mereka mengira la'alakum tadhunnuna, barangkali kamu mengira sungai surga itu ukhdud, itu berlubang seperti yang ada di bumi ini. La wallahi innaha la sa'ihatun ala wajil ardi. Sungai di surga itu mengalir ia di atas bumi ini. Hafataha, tepi-tepinya khiyamun, yakni dari mutiara, wa taibuha miskul azfar. Kutu ya Rasulullah mal azfar qala alladhi la khalata ma'ah. Azfar itu sungainya banyu yang tidak tercampur-campur sertanya. Wa raja Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbas ala al-kautsar nahrun fil jannah amkuhu sab'una alfa farsakhin. Al-Kautsar itu sungai di dalam surga, dalamnya 70.000 parsah, ma'uhu asyaddu bayadan, airnya lebih bersangatan putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, syati'ahu al-lu'lu wal jubarzat wal yakut, tepi-tepinya itu mutiara, jubarzat dan yakut. Khasallahu bihi nabiyahu qabla al-anbiya, Allah khususkan ini Kautsar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nabi-nabi yang lain. Arya Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sayhan wa jayhan wa nil wal furat min anharil jannah. Sungai Sayhan dan Jayhan dan sungai Nil dan sungai Furat itu sungai berasal daripada anharil jannah. Jadi sungai surga itu dua yang batin, yakni Sayhan dan Jayhan, dua yang lahir yang ada di dunia, yakni sungai Nil lawan sungai Furat atau sungai Eufrat. Itu keduanya hulunya itu dari sungai surga, sungai Nil lawan sungai Furat. Wala Tabrani an Umar bin Aufin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu anharin min anharil jannah. Ada 4 sungai daripada sungai surga, An-Nilu wal Furatu wa Sayhan wa Jayhan, wa arba'atu jibalin min ajbalil jannah, Uhud wa Tur wa Lubnan wa Warqan. Ada 4 gunung daripada gunung surga, gunung Uhud, gunung Tursina dan gunung Lubnan serta Warqan.
Wa Tirmidzi wa Shahha wal Baihaqi an Muawiyah ibn Haidah sami'tu Rasulullah yaqulu inna fil jannati bahral ma'i wa bahral asal wa bahral laban wa bahral khamri. Di surga itu ada lautan dari air, ada lautan madu, ada lautan susu, ada lautan khamar. Summa tashaqqaqul anar minha ba'du. Kemudian tercabang-cabanglah sungai daripada setelah itu. Warajal Haris ibn Abi Usamah bi Musnadi wal Baihaqi an Ka'bin qala Nahrun Nil nahrul asal fil jannah. Sungai Nil itu nahrul asal fil jannah, asal daripada sungai madu di dalam surga. Sungai Nil itu asalnya sungai madu fil jannah dalam surga. Wa nahru Dajlah nahrul laban fil jannah, dan sungai Dajlah itu di Mesir juga itu sungai susu fil jannah di dalam surga. Wa nahrul Furat nahrul khamri fil jannah, dan sungai Furat sungainya khamar di dalam surga. Wa nahru Syaihan nahrul ma fil jannah. Arad Bazar an Aisyah radhiyallahu anha bathan ala birkatin min birakil jannah. Bathan itu satu kolam daripada kolamnya yang ada di surga. Wa rajibna abiduna bisana dirijalu thiqatun Abi Abbas qala inna fil jannati nahran yuqalu lahu al-baydakha alaihi qubabun yaqutin tahtahu jawarina bitatun. Di surga ada sungai namanya Al-Baidah. Di sana ada kubah daripada yakut, di bawahnya ada itu ada perempuan-perempuan yang muda-muda. Yaqulu ahlul jannah intaluku bina ilal baidah fa yujibuna fa yatashabuna tikal jiwari fa idza a'jaba rajulun minhum bi jariyatin ma'asamaha wa nabatat makanaha ukhra Araja Abdu bin Humaidin wa Ahmad bi musnadihi ma bi sanadin sahihin wa dhiya wa sahu an Anas qala ja'at imra'atun fa qala ya Rasulullah ra'aitu fil manam ka'anni ukhritu fa adkhaltul jannata wa sami'tuhu wajibatan Pasami itu wajibatan intah bahat lahul jannah panadatu fa idza ana bi fulanin wa pur hatta adatu isna asara rajulan. Bahwasanya datang seorang perempuan berkata iya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat di dalam tidurku seolah-olah aku dikeluarkan, aku meninggal, lalu aku masuk surga, aku dengar ada suara, lalu aku memandang, maka tiba-tiba aku lihat di situ di dalam surga itu ada sipulan sampai dia bilang ada 12 orang. Waqad ba'atha Rasulullah sariyatan qabla dzalika fayju bihim alaihim siyabu talsin taskhabu auda juhum faqila idhabu bihim ila al-baidah wa qamasu bihi fakharaju wa wujub kal qamari lailatul badri wa atau bi karasi min dhahabin faqa'adu alaihi wa ji'a bi sahfatin min dhahabin biha busrun untuk kurma fa'akalu min bisrihi ma sya'u fama yaqlabunaha min wajhin ila akalu minal pakati ma sya'u waja'atil basyiru faqala ya Rasulullah kana kada wa kada wa usiba fulan wa fulan hatta adda isnai asara rajul faqala alayya bil mar'ah wajad faqala usi ru'yaki ala hadha faqala rajul wa kama qalat usiba fulan wa fulan wa arajal Imam Ahmad fi Zuhdi wa Daruqutni bi kitab Dhabihi anil Mu'tamari ibni Sulaiman qala inna fil jannati tahran yambutul jawaril abkar. Di surga itu ada sungai yang mana di situ banyak perempuan-perempuan yang bujang. Wa raja Ibnu Asakir ada marfu'an fil jannati nar yuqalu lahu ar-rayyan alaih madinatun min marjan lahu sab'una alfa babin min dhahabin wa fiddatin li hamilil Qur'an.
Di surga itu ada sungai namanya Ar-Rayyan. Di situ ada kota terbuat dari marjan, yang mana kotanya itu ada 70.000 pintu daripada emas dan perak, khusus lihamilil Quran, bagi orang pembaca Quran. Lihamilil Quran, bagi pembaca Quran. Wa akhraja Sa'id ibn Mansur wa Hanad wal Baihaqi an Mujahid fi qouli ta'ala ainan biha tusamma salsabila qala hiddata jariha. Wa rawi Baihaqi an Ata'in qala at-tasnim ismul ainil ladzi yamzahu bil khamra. Ada namanya at-tasnim. Tasnim itu nama sumber air yang bercampur, di situ ada khamar. Wa Ibnu Abi Hatim anil Bara ibn Azib fi qouli fihima ainani tajriyani qala huma khairun min nadhakhataini. Wa Ibnu Abbas fi qouli ta'ala ainam nadhakhatani fa idatani bil ma'i. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah Anas qala nadhakhatani bil miski wal ambar. Tadhakhani ala adaril jannah kama yantadul mataru an dauri ahli dunya. Wa Ibnul Mubarak wa Abu Nu'aim an Sa'id ibn Jubair qala nadhakhatani bi alwanil faqihah. Wa Abdullah bin Ahmad fi zawaidi zuhdi an Ibni Saudabah fi qawlihi yufajjirunaha tabjira qala ma'ahum qutbanu dhahab yufajjiruna biha yatba'u qutbanahum. Warajal Hakim bin Nawadir anil Hasan qala Rasulullah arba'u uyunin fil jannah ainani tajriyan min tahtil arsy ihdahuma allati dzakarallah yufajjiruna tabjira wal ukhra al-jazzabil wa ainani dakhati min fawqi ihdahuma allati dzakarallahu salsabila wal ukhra at-tasnim. Wa ma syarabu ahli jannah, adapun minuman ahli surga qala ta'ala muttaqina fiha yad'una fiha bi bakatin katsuratin wa syarabin. Qala ta'ala wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Wa qala ta'ala yatanaza'una fiha ka'san la lagun fiha wa la ta'zim. Wa qala tabi'u bin mabarika wa kasim min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzibun. Qala ta'ala innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura ainam yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tabjira. Qala ta'ala wa yusqawna fiha kasan kana mizazuha zanzabila ainam biha tusamma salsabila. Wa qala ta'ala wa kasan biha qala ta'ala innal abrara la fi na'im 'alal araiki yanzurun yata'arrafuna fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitam miskun babi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizazuhu min tasnin aina yasruha muqarrabun. Wa akhraji Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi min tariqi Ibnu Abi Talha an Ibnu Abbas fi qouli ta'ala wa kasim min ma'in qala al-khamru la biha ghaulun la biha ghaulun aw qala laysa fiha sada'un ainan yudrabun qala la tadhhab uquluhum. Di sana di surga itu ada minuman khamar yang mana apabila orang itu minum banyak tidak maulah sakit kepala, dan itu mereka minum tidak menghilangkan akal mereka. Fi qouli wa kasan biha qala mumtali'an. Wa fi qouli ta'ala rahiqin makhtum al khamru tukhtamu bil miski. Khamar tapi harumnya seperti minyak harum kasturi. Khamar tapi harumnya seperti minyak harum kasturi. Itu Abi Hatim wal Baihaqi min tariqi Ikrimah bin Abbas fi qouli ta'ala wa ka'san dihaqa ay qala ya al-mutatabi'ah al-mumtali'ah. Wa riwayat Tabrani wal Hakim wal Baihaqi min Mas'ud fi qouli ta'ala khitamuhu miskun ay khalata wa laysa bi khatimin yukhtabu. Wa riwayat Sa'id bin Mansur wa Hanad wal Baihaqi min Abi Hatim an Ibnu Mas'ud qala ar-rahiqul makhtum
arhiku al-khamru wal makhtum yajiduna akibataha ta'mal miski. Yang dimaksud rahik yakni khamar, makhtum yakni itu baunya seperti minyak harum kasturi. Raja Baihaqi an Mujahid bi qouli ta'ala khitamu miskun qala tayyibuhu miskun. Wa Ibnu Jarir wal Baihaqi an Abi Darda bi qouli khitamu miskun qala huwa syarabun abdu mithlul fiddah yakhtimu bihi a'dzaba syarabi walau anna rajulan min ahli dunia adkhala yadahu bihi thumma akhraja lam yabqa dhu ruhin ila wajada riha tayyibiha. Wa raja Sa'id bin Mansur wa Abdul Razzaq wa Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi bin Abbas wala tasnim asyrafu syarabi ahli jannah wa huwa musarrafun lil maqru wa yablu li ashabil yamin. Wa Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Hatim bin Mubarak wa Hannad an Mas'ud fi qouli ta'ala mizazuhu min tasnim qala tasnim ainun bil jannah tamzadu li ashabil yamin wa subil muqarrabuna sarfan. Wa raja al-Faryabi bi tafsirihi an Ibnu Abbas fi qouli ta'ala qaddaruha taqdira ay qala atau biha ala qadrihim la yufaddiluna syai'an. Wa Ibnu Abi Dunya bi sanad jaydin an Abi Umar qala inna rajul min ahli jannah la yashtahi syaraba min syarbil jannah fayajiul ibrik fayanba'u fi yadihi fayashrab thumma ya'udu ila makanihi. Ujar Abi Umamah berkata, ia sesungguhnya seseorang dari ahli surga apabila ia ingin minuman daripada minuman surga maka datanglah itu cangkirnya, bayan ba'u biyadihi lalu langsung ada di tangannya, lalu ia minum, kemudian setelah itu cangkir tersebut kembali lagi, summa ya'udu ila makani. Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan syarbatan ala dhama'in saqallahu yawmal qiyamah ar-rahiqil makhtum. Siapa juga orang beriman memberi minum orang beriman yang kehausan di dunia, maka nanti Allah beri minum akan dia di hari kiamat daripada itu minuman rahikil makhtum. Rahikil makhtum tadi ini khamar yang harumnya seperti minyak harum kasturi. Akhraja Syekhani an Ibnu Umar an Rasul qala man syaribal khamra bid dunya lam yatub minha harramaha fil akhirah. Barang siapa minum khamar di dunia dan ia kada taubat, dia tidak bisa meminum khamar yang ada di akhirat. Siapa gawiannya minum khamar di dunia dan ia kada bertaubat, Allah tegah dia minum khamar yang ada di surga. Wa rajal Baihaqi min hadisi marfu'an man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrah fil akhirah wa inda khalal jannah. Barang siapa minum khamar di dunia dan ia tidak taubat, dia tidak meminum khamar yang ada di surga sekalipun orang itu masuk surga. Tapinya pernah minum khamar di dunia kada bertobat, dan sekalipun ia masuk surga juga ia kada minum lagi khamar yang ada di akhirat. Wa rahmat an Abi Umamah qala aqsama rabbi bi izzati la yashrab 'abdun min 'abdi jur'atan min khamrin illa sakatu makanaha min hamimi jahannam mu'adzaban aw maghfuran lahu. Tidaklah Allah bersumpah dengan kemuliaan tidaklah minum seorang hamba daripada hambaku seteguk daripada khamar di dunia, kecuali aku minumi akan dia akan tempatnya itu daripada air hamim, air nanah neraka jahanam, mu'adzaban sebagai adab kepadanya atau sebagai maghfuran sebagai keampunan baginya. Apabila orang bisa minum khamar di dunia, aku ujar Allah karena kadang meminuminya, aku minumi juanya di sana di neraka daripada air itu hamim sebagai sisaan atau sebagai keampunan baginya. Wala yada'uha abdun min abid min makhafati illa sakaitu iyaha min haduratil kursi. Tidaklah meninggalkan hambaku itu daripada minum khamar karena takut kepadaku, kecuali aku minumi akan dia nanti di akhirat min hadiratil kursi daripada hadratku itu khamar.
Warja Bazar bisanin hasanin dan Anasin qala Rasulullah man tarakal khamra wa huwa yaqdiru alaihi illa la askiyana iyaha min hadiril kursi. Barang siapa meninggalkan minum khamar padanya kuasa untuk minum khamar tersebut, duitnya Anda, orang penjualannya Anda, tapi yang ditinggalkannya la askiyana iyaha min hadiril kursi, aku jelema minumi akan dia nanti daripada hadratku. Wa man tarakal harira wa huwa yaqdir alai, barang siapa meninggalkan pakaian sutra pada ia kuasa untuk memakai atau menukar akan dia, la akswannahu iyahu bi hadiraku, si aku beri pakaian akan dia sutra tersebut di hadratku. Wa ada Tabrani bil Awsat wal Baihaqi an Abi Hurairah qala Rasulullah man sarrahu ayyaski Allah wal khamra bil akhirah falyatruka fid dunya. Barang siapa suka Allah beri minum ia akan khamar di akhirat, maka tinggalkanlah minum khamar di dunia. Wa man sarrahu ayyaksuallahu al harira fil akhirah falyatrukhu fid dunya. Barang siapa suka dia diberi Allah pakaian sutra di akhirat, falyatrukhu fid dunya, maka tinggalkan olehmu akan dia di dunia. Al-babul hadi wa tisun fi libasi al-jannah wal amal mujibah lidzalika wa fi huliyihim wa furushihim wa araikihim wa sururihim wa khiyamihim wa qubabihim. Bab yang ke-91. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim Rasulul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wa sallallahu wa baraka wa rasulullahi ajmain wa fa'ana kiram ya rahmanin wa la rabbil hadirin wa tawassalna ila bil habib wa hajatina wal muslimina sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin.